नमस्कार बंधुरा गौरीर किचेने सबाइके स्वागत। এই प्रचंड गरमे किन्तु कोनो किछुई खेते भालो लागे ना, तखन एई रकम हालका पातला एकटा तरकारी बानिये नेबेन, ताहलेई देखबेन भात खाওয়া হয়ে যায়। चलुन ताहले चटपट करे देखे निই आजकेर এই रेसिपि। एर जन्य प्रथमेई कड़ाइये खूबই सामान्य परिमाणे सर्षेर तेल दिए दिलाम। तेलटा गरम हয়ে এলেই দিয়ে দিলাম हाफ चामचेर मतो गोटा मेथी फोड़न। मेथिटा जखन फुटे उठबे तखन आमी 5टा पटल छोटो छोटो करे केटे रेखेछिलाम सेटा दिए दिलाम। तार साथे 10-12टा भेंडी एबं 5-6टार मतो उচ্ছে छोटो छोटो करे काटा छिलो, एगुलो दिए दिलाम। एखन आमी बेश सुंदर करे एकटु नेड़े चेड़े निये मिशिये नेब। एबारे एर मধ্যে दिए देब 1 चामचेर मतो नुन, तार साथे हाफ चामचेर मतो हलुद गुड़ो। एखाने आपनारा चाइले लंका गुड़ोटा दिते पारेन, किन्तु आजके आमी खूबই हेल्दी भावे बानाচ্ছি ताई कोनो लंका गुड़ो दिलाम ना। एर साथेई दिए दिलाम हाफ चामचेर मतो जिरे गुड़ो एबं हाफ चामचेर मतो धने गुड़ो, तार साथे 4টে চেরা काँचा लंका। এখন সব সবজিগুলোকে বেশ সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে নিয়ে মিশিয়ে 5-6 মিনিটের জন্য কষিয়ে নেব। আর এই সবজিগুলো কষানোর সময় গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে রেখে আস্তে আস্তে কষিয়ে নিতে হবে। এখন দেখুন বেশ সুন্দর করে কষানো কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে আমরা ঝোলের জন্য এবারে 2 বাটি মতো জল দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি ঠান্ডা জলটাই দিচ্ছি, ঠান্ডা বা গরম যে কোনো জল দেওয়া যেতে পারে। এখন এই ঝোলটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে ফুটিয়ে নেব। তবে এখানে নুন এবং ঝালটা অবশ্যই নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। প্রায় 5 মিনিট পরে ফিরে এলাম। ঝোলটা দেখুন ফুটে উঠেছে, কিন্তু সবজিগুলো এখনো সেদ্ধ হয়নি, তাই আমি আরো 5-6 মিনিটের জন্য ফুটিয়ে নিচ্ছি। এবারে দেখুন সব সবজিগুলো বেশ সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর ঝোলটাও অনেকটা গামাখো হয়ে এসেছে। একদম কমপ্লিট হয়ে গেল আজকের এই রেসিপি। এবারে আমি গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করব। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, লাইক ও শেয়ার করবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে নেক্সট রেসিপি নিয়ে। নমস্কার।